vlog. Hi, vlog. Very good. Hello, very very good. Hello. This is Vo, Hello. aka Stevie. Nakita niyo sa akong previous vlog, si DF. Yan yung boyfriend. The very guapo. So on the way kami to Merm's house. to check our ube cookie and Yes, to make. I gave that idea to him. I'm Thank so you. proud of myself. Thank you so much. Dahil dyan, meron kang libreng cookies. Paube si Mayor. Yes, thank you, good. The son, makadto kami to kay ang amon baker. Sino ma-bake? Uto ni Merm, Martina. si Chemperlu. Si Chengers. Siya to subong ga-bake. So, Gasugod na sila, bake. gasugod na. Pero wala pa, I think, doon nasulod dito sa open. Kasulod ka lang di sa Capville. Kuya, hi nong. This Facial is my favorite value. house in Ayun, Capital gani, ang bala pa Ville. yan mo niyo. Dili ko gadya, galing mo na ko gadya. Hindi ka nag-gym. sa mga jars, yaho. Wala akong kawato na. It's too big. Wala lang kung may ginim. After ko mas, nagtambay lang ako nakapay ko sa Cafe Bobs. Kaya wala, nagkuhay man tao sa balay. Then nakita nyo ka, very good, malang bala. So lapit na kami sa balay ni Mermie and her Louie. Yes! Arding bilog yung family tree. So, si Tito Vabmag yung gora. So we'll go inside. Check the Love. ube cookie. We're Yes. walking towards the gate, the opening. Fling wide the gate. Open the open door. Open door. Open door. Eto na po. Muning kusina area. Hi, may gidala ako galing ang vlogger. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, ang naghimo sang cookie si Champermain. Hindi na to, ito. Ay, ganda ng ano. Do cheesecake? No? Kumani, kita sa atong friend, kaya may vlogger na friend na ta. Kompleto na ni. Hi, Margie. How are? Oh my God. Where are you, Zik? When are you leaving? Nice thing yung cake na ito nga. As in legit, gini nga purple yam? That is UBAEking. So, papasok na po yung ano, cookie. This is it! Good luck, guys. You can do it. Let's do a fridge trade. So, what can you offer, Mermie and or Louie mo? Dinalin? Sa inyo backyard? How can I eat this? You wanna try? Oh no, I thought that was lumboy. Hindi ko lang. Sabi ko lumboy. Rapon. Hindi. Nami? Ano ka mga pagkaon? Namin. Adobo. No, padang fridge trade. Meron sila ni Merm. Ano ni? Kimchi. Nga Kimchi. sang... Ang adobo, do ka namin. Kimchi nga sang 2012 pa. Ay, hindi gali. Go balabuki man na may kakaon. Tama. Are you? Ah, may isang cherry. Adobo on red rice. Cherry. Kaya nga, ano ba? Inito, doon ang adobo. Gusto mo? Day man sa buong Sunday. Pero, machik day. Saan ba? Machik day ko man. Ako bilog nga week. Chick week. Ang cherry ka pa din. Sang ano? Wala ko. Ara, jutay. Gapa ito. Pwedeng reason, itam nun. Kasama balay. Wala ko no gatubo. Ambot gani. Tilawi lang. Nalinaw. Hindi ko na-enjoy. Nami? Wala lang. I'm now preparing some rice bowl for Stevie and Eloy. We Rice found bowl. some red rice So, and frozen adobo from I'm so Mermie's fridge. excited. this From is the so Magas good. fridge. Laini nga kain sang cherry, mga Dulong kapads. boys. Kaya may liso. Abi ko na ng cherry. Red gidya Dagang mo. ginabutang bala sa mga kakti. Lain Ah, na. Marias ka mo ni Stevie. Amo na gani. Ginanamin, kuya. Bagaling ni Merm. Canned na part. Tida so hindi na siya cherry. Hindi na siya fresh. Tingin ko nila liso. Hindi. Processed gets. Amo ni Kibo. Look ano siya? Thank you, love. Mini apple.
I'm on my 4th cherry. Nga-collect ko din sa liso kay itam nun tani sa balay. Di ka siyempre, pag nawin pa dapat. Feeling ko kulang sa Cookie. kulang oras. ¿Cómo estás? I'll try. Jimmy Jackson. Oh, ay. Get mo? Or taste ko yan. Kaya nagkaon ko sa park may ara. So this is Merm's music studio. So punta tayo, mag-room tour tayo by Mergie. Ang ganda na, Bez. Welcome to the Airbnb here in Capitalville. So we are now experiencing a dark area, and when it opened, ay ganda, Bez. Ang ganda. Mami ba? Yung pag ilang iba na walls na free. Meng, ang hindi ako yung ano. Ang Karina. Hindi eh. Dira niya pagkita ko perfect. Hindi niya meng. Naku, ina sure lang. Yeah. Pwede na di ano nyo. Sadi. What mo sa akon ba? Maulan siya. So this is the not so walk-in because you can just walk through. Ganda. Dayonte. See-through ang shower ni Tets. Pero meron lang ganito. Oh. Pero ka, don't look at me, ano ba? Like that. Pero it's really transparent and you can see everything. She can be seen by everyone here. So nice. We're going down the steel staircase of Merm's space. This is the waiting area, the lanai. Charit. So, masimba na si Merm. Ma-exit na kami ni Vo. Mahimo kami errands para kung nabido ka. Productive! Ngita pa ko di pagkaon. Kung anong pwede ko makaon sa balay nila ni Merm. Do gusto ko santol. Ngita ta ko may santol. Found it. Kasi mo tutuon mo friends, lubuan ka pero oo. Kituod man gid. Tawagan ako, Nico. Tawagan si Very DF. fine. Bago lang na mo na-drop si Merm sa church. Kaya ko tapos na si Voya. Damo pa siya himuon errands. Subong mag-go kami din sa SM City. What I'm gonna do is, Mapadrop ko subong sa Cafe Box. Hindi ko ako nag-park. Then, nasundan na. dito ma-park sa BDO. BDO tang. We're looking for paints for the pots of Vo. Nagpa-commission siya paint sa akin. Every Sunday, doon na namian, gid ko mag-drive, then mamati sa mga radyo, kay diba, ang ilang mga ginatukar, mga old school, bala mga sonata. I feel like I'm an old soul, you know? Are you an old soul? Comment section on the down below. I'd like to get to know you. Tara, kape tayo. Open-minded ka ba? Mo ka na vlog networking na yun.
So right now, I'm just appreciating Sunday music. I actually have a playlist in my Spotify. Follow me on Spotify. It's Alba Gonzalez. Pabalo ko tuloy pang English like, yes! Hi, no, hindi siya baby boy. Ay, bot ko!